नज़ीर, इसराइल एक बदमस्त हाथी की तरह रीजन को एक खौफनाक इलाकाई जंग की तरफ धकेलने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और इसराइल की पॉलिसी इस तरह की है कि इस रीजन में कभी अमन के फूल जो वो ना खिल सके। एक तरफ जहां पर गजा में इसराइल जो है वो सेंसलेस वायलेशंस कर रहा है, एक मुआहिदा उसने खुद किया है और फिर उसकी वायलेशन कर रहा है, सेंसलेस वायलेशन वहां पर की जा रही हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त लेबनान के ऊपर इसराइल ने बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग जो है वो लॉन्च कर दी है। इस वक्त एक साथ ही 15-20 जगह पर बॉम्ब गिरे हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, और वहां पर बड़े बड़े शोले देखे जा रहे हैं, धुएं उड़ते हुए जो वो दूर से देखे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सदरन लेबनान जो हो वो पूरी तरह से हिल गया हो, जैसे वहां पर जब जलजला आ गया हो। तो ये वाली सूरत हाल वहां पर एक मेजर एस्केलेशन इसराइल की जानिब से जो है वो की गई है। इसराइल ये बिल्कुल एक सेंसलेस बॉम्बिंग है, यानी लेबनान के साथ भी उसका मुआहिदा है, खुद किया है इसराइल ने, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बॉम्बिंग करने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई जवाब नहीं बनता है, कोई स्ट्रेटजिक एम नहीं है, सिर्फ एक वायलेंस क्रिएट करके रखना है। और वो इस तरह की बॉम्बिंग करके हिजबुल्लाह को भी प्रवोक करना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो ही आगे से रिस्पॉन्ड करेगी तो फिर इसराइल को एक और जंग छेड़ने का जो है जवाब मिल जाएगा। वो लेबनान पर अटैक करेंगे, सीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, और गजा में भी जो है वो सीज़फायर तोड़ देंगे। तो वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो इसमें रिस्पॉन्ड करे, और इसकी जिम्मेदार एक तरह से लेबनीज गवर्नमेंट भी है, जिसने इस एग्रेशन के लिए दरवाजे खोले। जब उन्होंने ये फैसला दिया कि हिजबुल्लाह को डिसार्म होना चाहिए, ये एक डिजास्टर्स फैसला था, और इसका सबूत आपके सामने है, नतायज आपके सामने है। यानी अभी इसराइल मौजूद है, वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, ठीक है ना, उसकी फौजें वहां पर हैं, वो एग्रेशन करता रहता है डेली। ऐसे में ये फैसला देना कि हिजबुल्लाह को डिसार्म होना चाहिए, यानी इजरायली नैरेटिव को सपोर्ट करना, तो ये तो इजराइल के लिए दरवाजे खोलने वाली बात थी। जब इजराइल की ऑक्यूपेशन खत्म हो जाती, जो सीज फायर है वो इंप्लीमेंट हो जाता, फिर लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो हिजबुल्लाह के साथ दो तरफा टॉक्स करती और उसमें फैसला करती, वो आपस में उनकी बातचीत होती, उसमें इजराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करना। और अभी जब इसराइल वहां पर ऑक्यूपेशन कर रहा है, डेली वायलेशन कर रहा है, उसके इरादे वाजे हैं, तो ये डिजास्टर्स फैसला था। इसलिए आप देखिए जो नबी बैरी हैं, जो स्पीकर हैं और 1992 से वहां पर मौजूद हैं, ये सदर और वजीर आजम तो अभी चंद महीने कबल आए हैं ना, तो नबी बैरी जो है वो 1992 से मौजूद हैं, और वो हिजबुल्लाह के स्टांस के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं इसराइल को, और अमेरिकन को वो दहाइयों से डील करते रहे हैं, और 2006 की जंग उन्होंने देखी है, और अमेरिकन इसराइली दोनों को दहाइयों से वो डील कर रहे हैं। तो इसलिए उनको पता था कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो वो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं, ना कि इस गवर्नमेंट के साथ वो खड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक डिजास्टर्स फैसला था जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी लेबनीज गवर्नमेंट के पास ये टाइम है कि वो पीछे हटे अपनी इस डिजास्टर्स फैसले से, और पहले ये मुतालबा करे कि इसराइल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए, फिर दो तरफा डायलॉग जब हिजबुल्लाह के साथ शुरू किया जाए। एक इंटरनल मामला है ना, हिजबुल्लाह भी लेबनान की है, लेबनीज गवर्नमेंट भी लेबनान की है, तो ये इंटरनल मामला है, और इंटरनल मामले के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, वरना इस तरह से मामलात लेबनान के लिए खराब ही होंगे, और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन इसराइल एक प्रोवोकेशन कर रहा है और रीजन को एक एस्केलेशन की तरफ धकेल रहा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो वक्त का पीहा है ये घूम रहा है, ये व्हील जो है वो टर्न कर रहा है इसराइल के ऊपर, और डिस्पाइट उनकी ये तमाम पावर, डिस्पाइट उनकी एरोगेंस, दे विल फॉल। ठीक है ना, ये वक्त जब वो आपको बताएगा तो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल के ऊपर नाज़रीन बड़ी एस्केलेशन जब वो देखी जा रही है। प्रेसिडेंट मडोरो की बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जारी हो गई है, उन्होंने कहा है कि हम हजारों मिसाइल अमेरिका के खिलाफ डिप्लॉय करने जा रहे हैं। जी आपने सही सुना, हजारों मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा है कि थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं जो रशियन मेड हैं, और ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए हैं और डिफेंसिव पर्पस दोनों के लिए, बट दे आर इन थाउजेंड्स इन नंबर। रशियन मेड वेपन जब डिप्लॉय करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और रशिया के दरमियान एक बड़ी एस्केलेशन हो गई है। ट्रंप इंतजामिया ने पहली बार अपने इस टेन्योर के अंदर पहली बार जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं, बड़ी मेजर सैंक्शंस जब अनाउंस की गई हैं, जिससे मामलात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और जो मेदवेदेव हैं उन्होंने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है रशिया के खिलाफ, ट्रंप का ये इकदाम एक्ट ऑफ वॉर है, और उन्होंने इस तरह की बात की कि ट्रंप साहब जब वो सठिया गए हैं, ये किस तरह के इकदाम कर रहे हैं, ये जंग की तरफ मामला लेकर जाएगा, इससे कोई सोल्यूशन जो नहीं निकलेगा। और इसके साथ जो है वो नॉर्थ कोरिया ने नया वेपन सिस्टम जो है कटिंग एज यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन जो है वो फिर टेस्ट कर दिए हैं। अभी 3-4 दिनों के अंदर एशिया पैसिफिक का जो इजलास है वो साउथ कोरिया में होने जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी शिरकत करने जा रहे हैं और जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी शरीक होंगे। तो उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने फिर नया सिस्टम जो है जो इंतहाई जदीद है वो जनाब अली उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो आप मशरक से लेकर मगरब तक देखेंगे तो आपको मामलात बिगड़ते हुए जब नजर आएंगे। वहां पर नेटो की हरदर्मी और यहां पर जो इजराइल की हरदर्मी है वो मामलात को किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जा रही है। नज़ीर, सबसे पहले आईसीजे की जो रूलिंग आई है उस पर मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि कैसे दुनिया की रियलिटीज बदल रही हैं, और इसराइल की तमाम तर वायलेशंस, एरोगेंस, ताकत, इस सब के बावजूद कैसे उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये जरा रिपोर्ट देखिए। आईसीजे रूलिंग शोज के इंटरनेशनल लॉ ऑन द साइड ऑफ पैलेस्टीनियंस,
اس نے بتایا ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ فلسطینیوں کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہے، اور اس فیصلے نے بتایا ہے کہ عالمی ضمیر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی زندہ ہے، وہ مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا ہے، وہ کچھ ایول اینٹیٹیز کے قبضے میں ضرور ہے، ان کے شکنجے میں ضرور ہے، لیکن اس کے خلاف جو نجات کی جنگ ہے وہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اس فیصلے کو ڈسمس کر دیں گے، بٹ ڈیپ ان سائڈ آئی تھنک دے آر ویری اپسیٹ۔ تو ظاہری طور پر وہ کہیں گے یہ جھوٹا فیصلہ ہے، یہ من گھڑت فیصلہ ہے، لیکن یہ بات اب حقیقت ہے کہ ڈیپ ان سائڈ اسرائیل وہ بہت اپسیٹ ہیں کہ دنیا کیسے ان کے خلاف جو وہ ٹرن کر رہی ہے۔ دے ڈسمس آل انٹرنیشنل رولنگس، اس طرح کے جو بھی عالمی فیصلے اب ان کے خلاف آنا شروع ہوئے ہیں، پہلے تو آتے بھی نہیں تھے، اب آنا شروع ہوئے ہیں، تو وہ اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں، اس کو من گھڑت قرار دے دیتے ہیں، اس کو باعث جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن کو ہی انہوں نے کنٹروورشل قرار دے دیا ہے۔ بٹ یہ فکرہ سنیے گا، دا ویل آف جسٹس ول کیچ ود دیم، یہ جو انصاف کا پیہا ہے، دا ویل آف جسٹس ایک دن ان کو آ دبوچے گا، ٹھیک ہے، ویل آف جسٹس ایک دن آ کر ان کو دبوچے گا۔ اس بات کا خوف خود اسرائیلیوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اف ناٹ ٹوڈے، اگر آج نہیں، دین ٹمارو، پھر کل، یعنی اگر آج ان کا دنیا میں اقتدار ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، دنیا میں ان کا غلبہ ہے، تو ہو سکتا ہے آج ویل آف جسٹس جو ہے ان کو نہ دبوچے، لیکن ہو سکتا ہے کل آ کر دبوچے۔ اگر کل بھی نہیں، اور اف ناٹ ٹمارو دین ان 10 years، تو پھر 10 سالوں کے اندر یہ ویل آف جسٹس جو ہے وہ ایک دن ان کو آ دبوچے گا۔ اس بات کا خوف اسرائیلیوں کے اندر ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا انجام یہی ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے اسرائیل جو ہے وہ ریجن کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، اور غزہ میں کیسے سیز فائر توڑنے کی اٹیمپٹ جو وہ کر رہا ہے۔ اسرائیل ہوپنگ ٹو سکپر غزہ پیس پلان تھرو آرٹیفیشل بیریئرز۔ دیکھیں اس وقت ازمپشن کیا ہے کہ امریکہ یہ سیز فائر کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ سسٹمیٹکلی توڑے گا نا، سسٹمیٹکلی، یعنی کھل کر نہیں کہ ٹرمپ چاہتا ہے سیز فائر جاری رہے تو نتنیاہو کھل کر آ کر ٹرمپ کو کہے گا نہیں ہم تو حملہ کرنے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ سسٹمیٹکلی ایسے توڑے گا کہ الزام بھی اس کے سر نہ آئے۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر آرٹیفیشل بیریئر جو ہیں وہ لگا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سب سے پہلی چیز ان کو کرنی تھی کہ وہ وڈرا کرنا تھا، وہ اس لائن تک انہوں نے صحیح انداز کے اندر وڈرا نہیں کیا۔ دوسرا، یلو لائن کو انہوں نے ایگزیکیوشن لائن جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی ایڈ طے ہوئی تھی وہ اتنی ایڈ نہیں جانے دے رہے، اور اس طرح کے پرووکیٹو آرٹیفیشل بیریئرز انہوں نے لگائے ہیں، ایڈ نہ بھیج کر، وڈرا نہ کر کے، پھر طرح طرح کی وائلیشنز کر کے، they are trying to delay it little by little۔ so اس طرح کے اقدامات سے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرائسس کریٹ کرے گا and Hamas will react in some form۔ تو ان سارے اقدامات کے نتیجے میں جس میں اسرائیل بری ذمہ ہوگا کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، تو ایک کرائسس کریٹ ہوگا جس کے نتیجے میں حماس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو جواز بنا کر اسرائیل کہے گا کہ دیکھیں انہوں نے یہ حملہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو انہوں نے یہ دوسرا اقدام اٹھایا ہے ویسٹ بینک پر سوورینٹی اناؤنس کرنے کا، آپ دیکھیں نا فوری یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، صرف کیا ہے کہ پرووک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو ایڈوانس کیا ہے یہ جو بلز کو ویسٹ بینک کے حوالے سے، ڈیزائنڈ انٹائرلی ٹو اریٹیٹ ٹرمپ اینڈ ہز ایڈمنسٹریشن۔ اس کا سب سے بنیادی مقصد ہے وہ ادھر بھی اریٹیٹ کرنا ہے اور یہاں پر پرووک کرنا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ثابت ہوئی ہے، جو کچھ لوگ یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ نتنیاہو اور اس کے ساتھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ اس کو مجبور کر رہے ہیں، نہیں، نتنیاہو اور ان ایکسٹریمسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ خود نتنیاہو ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی پوری سوسائٹی ایکسٹریمسٹ ہے۔ دیکھیں یہ ان کی پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے، یہ 3 بندوں کا فیصلہ نہیں ہے، یعنی میجورٹی آف پارلیمنٹ نے یہ اپروو کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نتنیاہو کا نیریٹو ہے یا جو اس کا کنڈکٹ ہے، جو اس نے جینوسائیڈ کی ہے، اس کو پوری پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ پورے سیٹلرز کی نمائندہ ہے، تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس نے یہ بات بھی جو ہے وہ ثابت کی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ 15,000 لوگوں کو فل فور غزہ سے ایویکویٹ کیا جانا چاہیے فار ٹریٹمنٹ ابراڈ۔ تو اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ الاؤ کرے، اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جس کا کوئی تعلق جنگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اس جینوسائیڈل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے